Il a tenu. Merci, Romain, de Podoko, Mina, Kento, Pigo, Paco, et Kodo, Zio de Dumo, et Tovito Sibioto, no Pugo, One. Nous avons demandé Romain Tangway, Yahweh, Awika, De Hoko, Alua Biba, prière. Nous avons demandé, merci. Mais na kamia me wado bibe melo jiomele anikai Yahweh, anikai prière. Ne ndogbenu o mere de lo todo mie lo gan lo gan ko lo me gan o badan ton lo me ndogbe me bi sunu yonu yo ko vu me ho ndogbe me bi o pepepe noe nu be e ma me bi me o belino e alo peto di anyo eno aba me de me pon bono khayewi bono bio me de me bono do kha mawo meton ena bio me de me bono do kha mawo meton e o me peto pa le non blo o formaté mi a di o pon mi ndo an do kha mawo te anje poli alo an ta vela alo awa kite ou bien ai si c'est home mais ça home alo an ai fun pa même no le na kha o bana motono do kha zizade ou bien do kha yesisi alo an do kha Jésus o produit do ka noe nu bomayi bomalu anyume ya noe yeo ewe no yolo yewe nino ekana ze me khonu kun noe nu kun pona pon ba me pra pon khona gandio enyo no yolo ena biomedemi pona ba medeme pon pona do kha maumeton enye wikha Yahweh et bionu et le rodo ne tome bojem biopedi alo bojem bojulu bojem bioji bionu ye alo bionu maudo o maundo keke ando so keke ame o keke pongonche bonami o ache bonne mamo kwebo ho keke bione alo o kanflan ndo le tawadunmiwe lo zame o baou o ben yesisen ba honumi bione biobio Yahweh Yahweh megbetok pa le no khao enion minado mina nkona o minado khoga minado njo biobio eno bionu bon fomo bio bon emele ya vile quand même bon a sintebe polo no bio edion sintebe kun ka khodo ha ma edion ekalo bese do dia benondo singidi bono jiran bono fantande kon bono do brublo bono ma gboje mede eniyan Yahweh Yahweh dodo doni elo Yahweh amama elo ya eblo noe numbo nukumazimo noe alo maziwlia yene bo Yahweh emeyi me bisimne nous dodo walo na ze pona gosi betosi pona gosi betosi comment je vais dire pona gosi betosi akpa ko pona bio mede me na wuje ye pona do ho ma u gbedo to ye da ho egbonvo enu ero no yelo yewe e na bio mede me kaka pona wa li do me tome bo we ni don polo ba wo po ma u to e da e do yo dawe pona doho enu Yahweh kika mais même tole non blo no fi tole non blo mais ko mi tole fofo mi tole da mi tole no mi tole non blo pona vi yare kan e bon lo nu bla non blo be nu be na do ha ma we le be ya vi hwe pon le savo o enu nu bio ne nu bo mi dona mi gbeji hwe to bona bio avant d'aller en profondeur to bona bio mais tu as bien titi meto me kono me ko mo no kono jeme messi me tete me rojo mele Yahweh me de no sodo no komo lo me lo Yahweh khawe yo le eno no bio eno yuro eno kanfla messi Jésus de suka pon mi do we ma bible me yo ne kon yuro ni dans notre père qui est aux cieux comme ton sérieux comme ton sérieux et là tu as une question à me poser comme ton sérieux maître Jésus bon David Tonner
enu me yewene hoe ne mi cambia mi o nanzi ti me bia nanzi do bilo kandiado nu o bi esime wa to dodole me bo no wa esime sinu bo yin kondemele o sin ho ezido ho ne lo kandiado me pon mais mao messi ina do kandia fite ka ina do mina do pede mina tenu e kana photo mina mina nande una hun pede sinji bo mina mo menji do nu Jesus na ekun o nu biobio ye ho ina nu pataki da ho po e bo kaka ye din me de bo me gege o mu kunje nu ina me ya me na ho o messi da ho Jesus o me pon mao vi da ho mau sedo be ewa nu tobu enu le popo me tobu enu ne bo ka gbe o nuena soda ibo o fi David to na no blo pon bi edele mi o ena bo bi ele bi ewe e wa kan bi do a merci mo mi de mi na bi o mi de me gbon pon do khoka mau gbedo to be do to me ton do sekwe bodo kaka so ido ni do minaze nu pon enyo do enu o prière pa ni naze nu pon enyo nous merci Jésus plon devito le bio nous yesu e wa gbe me pon gbe bio nous blon gbe we ke bio ewe e ple bi lopo pon na do nu pon no me boni le je eze nu pon enyo e do apa ko do plopo tenwe ndo edo apa ko do propos tenwe le grand de me dit après notre père à cette étape ba pa ko tenwe le o edo edo comment on dit qu'on s'est comparé edo ha apa tenwe e agbaza emi do besi lindo mi ton kodo edo lindo edo lindo le raparu edo lindo le raparu kakato eno wa eno ama agbaza mi ton donc le corps a 7 on a 7 corps de la même manière le molopo nindo eze mais Jésus to ene o mais le fino egege town bon kwenu ado nuwe dodo alo ayin won kosa be plonwe nuo kwenu aze ayo tomi ton edo sekweyo ne de edo adona ton ngege do edi boni la jile kelo aha nuwe o merci Jésus na mion amoro menji ekuindo ena ije mo hakede o wa lo dido nuwe dido afodide nino meton ete na du ete na blo ete na do ene na mlen gbon ele biwedo nplonplon notre père Thomas eindo eha machin don we do we kana cambio e kalo ka somo anieka ete katondeme mene bia ka ha notre tom se khwe poka moazo mene bia ka lo no père hawe tom se khwe hawe bo moasi bo dasu alo nuyoni alo me amo azeton konti bo ha tom se bena don denia en balobi non eindo wa amo mi jo mi lo ko de wa ni amo sungun be nu mi to ganji ba ngoro me notre père là c'est pour ta on entre lo e o nu lo fini o nu de adan ro we chobo ko nu aje tom se do ji o ena do efe nu mi na plon même ton le we ndo mi ji eindo e ha prière bo ha prière we a e ma so biom di o do eno ti lo mi ji mi do nuo mi de do khomiton agba mi ton sa pour ka jodo pour aje kohota pour ka je biopeji no kala agba to sa mi mo meji ko edo go fe mi pede do no mi lo no blo si tom ton le oblo tagbo dagbo ton le oblo iblo kaka ba pa ya le bo mi de so mi ka le fon pre bi blo we no kon yi mi dia lo gude mi de bo me de bu no do a yen benu mene do ima ya misa homeoa min benu mene do ima yi moske homeoa min ka ben mene do ima yi ohun homeoa
nous mina do point là que et quand yi nous John lo tout si mewe ya to fon po gudo yiwe ayi de boron donc John Jale et là zomo ya aka fojo so zanzan ho kan yi gan temo boyi ple boyi o fie no ha prière le bo point de boton supo bon to ganto le kalo yiwe ya ko lo to me ya e bo lo menji ndelo fine dandan boro bubu donc pas vous John Jale pour bubu pour le boro bible même temps le do ho nu e makan ho kan so mo to bo e no pa mene e bo lo menji que no e nu pataki bo me dona blo wa lo me dona do le o me jo e do no me na blo le o me jo e do no me dona tu no me dona dai ho nu e nu pon ho sa ro e no be vile so e va ho bo me ho no pomier ni no no gbo me gbon ete ni no gbon ama lepo no ne ntele lo gbo me dona tu be no le bi no plon wa chobo no ngbe sisa no aname bo ni amaro bedeji ara amaro aloleji ba amaro habitude le a ba te anawe nu yo anantezan elo na diwe ya on no mi na pon me mi ton elo todo mi le lo minji eni ma so khaya wedeo ena do minji a me se te do kade e ma so khaya wedeo ro nte tu apon plepe église blé évangélique lé anya lo melesin kona yo ya me fie no khaya wedele o apon afonzan po palo ya aklozan gbe kan tewe me alo gan izeme ba a ze keke to ala so mo to egbo di sagbon fi peple inu le o amoro menji ya mo le kede gofine wa mono le kede ewe gofine ni le ke ai peple ni mo le ko beto o lo fine o akam le ko wa mono tene e lo fine ba kono lo po e lo ime do me ma lo le na wa ko to gbe ya ewe no ton wono yi kono lo nbio pewe ni ado na ba ko to gbe bon quand ho attention moto to gbe lome kuna bla fait alors dans ina titengu allo occupé o ama nu na bio pe ni ano hoto me ana teno hoto me o nu to na wa me makadon le na wa e ina melo mensu ai dolo menji e minde podo menji le glensi gbe me o ni en permettre le glensi ce sont les pauvres qui font que prier, qui vont à l'église. Les riches ne prient pas. Ils restent chez eux et ils bougent les choses. Mais nous y tort. Et dokuno kuno khaya we ile ye que dokuno no gonde ma wa ya. Dokuno ma no khaya we ya dokuno do nous y dele. Bo tu no menji. Et mi font dire nous les minamblo. Mi kablo pe yo. Mi yi gbe ojogbo na kunu mi do dabiji. Be na pa mi. Ba so hope te yin kon. Bo na mo ko moto ma ho zo ngona. Bo afin tele binalo ganji. Mais ma cadeau nous y de bois te kana bois ma to blai ba de pe bana ba de mo e no ton ri bono yi église le mo lo ahado e mo la ahado se do nu de ya mais do nu e no ho e no ho pe ya e lo puyo e ti lo menji a lo hudo lo me e mi do mi blo le yo mi na mo fe le mais do nu te mi ko ngbe tenpon mi ze nouveau prière mi ra nous les alors mi da fo les alors mi les o mi yi tempon comme ton attend donc nous mi na pon même temps le mi na bio même temps le menji mi no to e ton ka blo ka ha to e to ka prière ka be ma ka pa e boju e do gbolo gbogbo e mo e jigba e no me ba le mo su gbolo gba e no me nkan yi de a ise ka no gba ise gogo no pon la lo me ni yo e mo ka ko be le bo pour tout le monde que nous le fidèle après de quoi il blé et nous voyons nous y ça pour tout le monde dit et que nous faisons ça de quoi nous sommes vents et nous faisons ça de quoi nous sommes vents et nous faisons ça de quoi nous gros soit
Kafla Messi Messi Argentino Yehoyone mi molo Yehoya lokpa khana mi de kun Yehoy jlo le dok mo sese me beone me kon mo Yehoyo de wenu be eno kha no contrôler no kha Yehoyo mo de peto satani mo de peto ko banya la kama eno kosi meme e be eno kha Yehoyo de bo me no itin jai eno ko de bo asan bon me be no do ne Yehoyo maka so fini agbe à peine Yehoyo film de 2009 rovone nous comptons nos Yehoyo bo certains kosi meme alo nous comptons nos Yehoyo bo eno idin jai le le principe on dit que c'est les utopies, c'est-à-dire eno côté ho eno le et hobo mina le ko ajiwe mo do Clinton Messi Clinton me ndo fine bon mais dévier le fine le mon kun jemea e kazi rumbi kleme bia donc telo ba kala hono kondo ni do menje kama kai vahoa ne ka ton kun pa kusin bon mais vahoa na ya on pas me venir mais si venir mazi on si njilo to kanji pa mone et oh mais de la essayer de mais si yes mettons les essayer de ko ina do e do gon le mi bon so zido kun gamo nous bon nous contenons ha bono akonto na nele mi no na kele jiwe dinwaya do yen edele o mo iton nous comptons les deux zones, nous comptons les vieux très biolo, il faut tomber au Gungoro, Bolo Ganji, Pondo Bla, Vesbeno Jay Ganji, nous comptons les Hodo India. To, the Hono Indi. Benevi, Sunu Benevi, no Vichele, Dada Chele, no Chele, Vichele, the Hona Sedo Indi. What do you mean? Nous comptons le Kakawalo, by no me de la carton. Nous tobo nous koto yi fide kakato aro ba no me on po aro aguntan e de le ka toa e wa so won do minji e kuno fonds an gboro po lo mi suwo alo lo mi na su vanwo e dona di affordele buna yin pon khosa buna na te ede buna yin nu do mi khogon le bois de atanakundo atanakungo no do alo ne ndo fungo bo de na lo nuele ye pede ba lo afodi we pede bon na jenu teme deji pede kaka ba nu bi na jenu teme ba na je paji pede lo e no na fonza pona zeno nu ji tro bo je million haji we ya mais nous vivons dans les noms de la Gundi, bon, la demande au 20 mai pour nous, et quand il y a Gundi, il y a Gundi, il y a Macpaïa, il y a Gundi, excusez-moi, ça comme il y a Gundi, bon, il y a que avion et marché, bon, il y a Gundi, bon, il y a tout, à Gundi, Bissi, adresse au couteau de Rome. Donc, il y a le marché, il y a le pont à payer, et là, il y a l'église, vous, nous, alors, quand nous, pendant que alors ban mi bon fin le bi to kan to le ku pa mi o mi ko ma so mi ko ma si o mi na mu pe azon khome azon zanji parce que nous et do nous ya to ando ko ani ma ka do chavi moto to to na ka zi be moto me bo ina ke pe aga zi do alo balobi e na ando moto le pe bo moto to e bo kane bo no o live de botton ko to e di aka savio ka budo yo moto ni pe tu ba su azia do aye ko mo ji force di lo ka do to yan fi moto Messi nous de no nyon me be no soje to me nous de yon me ko gbe be no soje honto nous de yon me de lo korto be soje code vous me de yon me de lo to be so je to vous me ye ko ne kha mi de to me fe di mo mi de wa mo do jo mele gbogbo zo wa mi de mi adon to vle do ali ne ko ya li da gbe o nous ne ka ko ni to de vous gan yo vous ran ne wa mi do to me nous mi alo de ko wa so ko yo to me ka de you voto me o azo e de le wa ka chuba ze de o pere de gona eno pai azo de we de le wa we de ji ni la a Lissabon Paris to me ala Bruxelles to me
alors il y a Amérique à tomber à moi me dit mais je voulais qu'on dame et nous la soirée mon coton azote pour maison eh oh et non 20 ans nous et les boubono wa alors nous avons wa zoro le ou pour ka do ai hadagbe do et les ou pour nous yende le ti nous yende pe le ti bo mi te e no bla mi te le file e de le e o zen le bio e ka lo mo bo o do we za pe do e de le me bo yan pe do bo yan o su pe do o jijan do e de le me o eze ye pe vide gona e no lizo e no pa me e no pa ye bo lo nu kon yiwe ba anika zombo akawa Afrika gbeji yo ai de bourron essaye akunza me kedebe zi fodu me kedebe e no ya misa mo khayo ya ai de bourron beninois le yo Afrika gbeji yo me wile no yo khawe to gancho de no e no machine hier e bolo menji fi problème on hier ya e no pa menele be no yo kha be no pa me ni bi e lo odio apen am mo no zi yo mo kha be no pe mais Togo alors la majorité et non ailleurs si zazanka se gbada no gbe lize bichon ancho no pa ya parce que nous ni de na tous les et non ton ne ga zi marché bon atana oli ni no ado zo keke to ba maka je essence ou deme ne azi kun keke bon donc nous les timba et non ton nous bo minkalo bibia yewe lo minji njo yero rado ouais bo so mi le bo ba mi le me pon ouais en ba mi de me pon gbeje me le me pon ouais bo jo wa lo de le do bo yinu pon kho sa c'est tout et yinu pon kho sa bo yi gbe bo ni bo je ni me ka yewo no bo nu kon to bo yero ha nu yo ni pon ko ni bi e yon blo tu ran ton yewo no et maintenant il garde le pas mené khoropo nebide non blo pas gudo tu bon so udo tu bon un pasteur tu bon un yerono et bon le menji mina bio même temps que eni ko pon lo tu bon yerono alo yani yewe o do nu yendele e lo mo eni ba donunu eni nu yon khosa bo do nu yendele bodo jijodele bodo walolele bonu minji e wa so ye ro hore nu lo e na pa ye na dini ye asoropo merci me no ko mo je ko mi tamete mo ro jemele ye ko ya lo pa mi no khagmo mi ni jonedo bonu a mesa tronto ko wa lo we cha misa ko me gbe kole a ko yo mi ni de ka pa wo no mi ka jonedo yo mesi mi do mi ni no ko khosa wono yin no ko khosa trolo jen ko si mo kanje wa fi ne vlanovo e don di no ko menga ende wende tite bot no de wo ko menga yo bona bo mi do ni joto ni le menje que d'ailleurs a des idées pour tout le ko menga yo bo continuer ndo biblo ni le ka blo be pa we jan yo yen gbe me do e ma blo e ma khaye ko yo ni no ye ko no kha ba dina bono kha ganji ton be no pa we yo be no dinu yo bo le kudo azo bo kudewu bo le nem to fumo bo kontinue biblo mais ni no menji akaye yo khawe ba no khaye kaka ba amakalo du beji mo ya de mal le changement des mots des gens joya redo bo la bio de me ouais moi mina pon me le don le mindo to di do menji ma khaya yo mindo menji nindo alo yo khawe be pa eno pa nu eno pa bo a fait le marché ganji bo vi pas c'est pour bureau ganji yo les 20 ans de où les 20 ans pour les 20 ans pour les 20 ans do ini pa mi jemba mi de ini pa mi jemba ide allo mo be on la kayo rete khaba de ja do ado ndidi de wo blontwe meni le menje que mais remelo do to mi edin ayero akama khayero kakabo amamonu kumena lena joye rodo po bio de me po ba de me pon po cambio yero etelewen kanon blobo ma kanon nyon etelewen kanon blo ha no vit no zotelebo e nubo yin subato e blo me mana nyon e mana nyon kucheme
bon ni aje wide me bakunji o anje de bioji mu konton ne wego anayi nu khosa amazino kwegbe bon la ye comme chef mécanicien na ko garage man gbe na je na so moto anu ba blone alo mo e anan kwe beaucoup mécanique of de bois pour na fond ça pour na ko garage man la comme mécanicien mais na so moto to anu mais si tu as donné mais quelqu'un gagne ka kon azore o on le mine même ba pon we pour examen de conscience mais yo mina inu khosa pour na mo merci yes meton merci yes meton tengbe jule be na pon nu mi bona zin da lo menu mi bona zi ay Hamilton lo nu ji bona so ay Hamilton nu ji wono lo ay Hamilton so nu ji pede yo mina je nu yene de loji lobo pede mi je nu yene loji bo eje pesu ji yo mi desu mi na mo lo menji de klo ye Hamilton ka o e na je vogunji mina lo menje ke mi no ha gbonda yo vuton ha mi de gbonda yi ne nous même nous disons mina mo que amina kha bon vous la tinde mais bon effet nana rapidement mina mo que les gens me paji ganji do no font zan pour mo que e pa mi de le no blo kaka tu ba inu abo no mo que je me paji bon merci zo ato mina ko continue ela se mi rojo mele mi do kholo do ye wo ke kawe vla no ye wo nyendo allo mo khana sensation cité sensation ne wala mi do ko mo ne mi rojo nse ko mi to mo lo no ko ka mi enu na go jodo aha ye ba ko ga ton ko do na todo tanta na tata clean de mo na mo tembo bulu tete fa de onne ye wo ndo mo kha mo ko le ngade woto bo mo do e ko ko e ko yiwe nga se khomi ton ko dandi modo bugo mesi yo edo kwenu bugo wenna na mi bonu ka jode to flavo ani mo nka se kanje libunno ali dagu ti trolo le mi de bagwe de mi de bagbon ya nuwe mi ne zero to jibe de mi de bagbon ya nuwe mi zero to jibe ne que nu me de yo mais on a blo expérience ton mais on a tempo pour na pon de ji do semaine le pot mi do ko kan lo to ji lo français be me lo prière ji bon mais là yo mi sin to gudo bolo mi ji mais si quoi do nga jo prière do no bi blue sin te ko be ka lo mi machine mo jo do bo je ni me ba pon ji o mo re me je ko mu sin do kon che we de afin clean yo la fo clean boy ko ka nu bi o ma wo be e mo kan bi o me de kando wide lo ani wutu enu maka iyu ya to mere no prière ha pom e na te ba beke ton pour la prière haji ye ba sa ki ton pour la prière haji e ka so no te bon lo fin ka so bi ko na ba pom ko me ya e je prière haji a wi na te bon kan hota mo je prière haji do satani ne wa ye ne a wi o ka lo onudu ba de ya lo a ka de e mo bulu wo nto ko to ton bo o mo jine ko satani e no ma ken jo ne bele ko ai ma jedo ewe to adun meno lebe mais non mon satan go fibile o ai jedonu ya edo on dit on français go que ils sont pas en paix avec eux-mêmes et juste de pour tout noué dosi tout bon lo satan mo go fibile o ai to no we on me na be kanje mi na jele kedo alo prière hawe be pa we ya akamro je ke akonu ka mi wawe bon ase khochi bon ne kan do ko no mi cambio le que ne na blog bombe na na blog na pa me o e we ndo nu content e na blog to na se ko mi de le o e we ndo e na bie de le me pour na kan bie na kan bie de ne ka gbe ton sangbon e ni na wa nje do e run tu me ni wa nje do me dio e ma te do ko de bunu wa so to ai gbogbo to na do le ke do e o we a blog e nyon mais le son tout ganji dans les kilos nous est là kunyo mais les carrément pour tout nous con pour ça nous commence à jona mais bien doit y halo ay ha doit do khome on ni mi mo que le ko mi pa mi bio mi de mo kan mi de ni na mi kan mi de pe pour blé examen de conscience pe pour jo wala blé do pe alors mi jebi bloji bo je mi je kan be mi dik pele ji yo mi ran mi na se po mi dele do abamiton ça le demeure de mettre ascensionné alors mi na yo alo kan mi ton
bomina do khami puna lo ena lo miniwa bena do khami puna nanu amran dia de adinmi ya dia de khami bomina je alio zanji kelekede bo ejuro mi o mi je zanji yo ndes mina mo menji a elanje te ponji moyo ne zan de mi kholo mi tete mi rojo mele te compone ko le to vito sino bago be din mano bago wa indoli le do ko bo mi de timbonu on sonji famor a ko yen se khlati o me de jilo mi titingbi bu ka to yi wo be no no bado ben cha ewe ka zombo nko yi maka tin bene to de boa so cha lu cha enu pa me so e fide bujo enu pa me so e finu kon fijo fide so cha lu cha bere po bon balopier ni ba aya so mo nya ya po to ko me zimbo kan ya ze moto to ite kan on bo anto so moto to se mécanicien kon mais la bo vidange bo révision bo bi ba na ze lever de botwe bo na bo connaissance demain chobo bo na kan do ni asitue bo na do metere ka nja yi zali nja ze roi apo to ko me roi non na bo za ton na bo za ni to le ko wa me non de fama bon me no bo me khami bo mi lin ko yi ni yon bo wa ni yon ene e ni ye ke e mon enfant pa on na yi ga ko to me bo na voyager mon pone et non prendre précaution mettons les non prendre disposition mettons les benenois non ba cha e ka blo si ko mo point de était kana était ton demain de ma ton demain ne bon e jando nu ma da no ba cha pour on dose mo fi bi bon se fi le boué do le trop non zondeji go ni da ajawa se do candido a miwa ndo poudre de bon ça mi zan poudre lo blo le cha mi na mo le cha be no dose njeji alors mi ne amo ko ka bodo mi wa inu yue wa ponu boni mi desu mi wa do a che e no mo ke lidi me ka khwa ku boni khwa ku ban to yo azan lo pon so te mo do pa ho na pe ya e ho mo cambio lo toji pele vie ka vi si ho mo egbe yo azan lo pon no so te bo ho no su bo eno jidonu e mo jidonu tro ne e to bo suzan tene a suzan taton wa to na jidonu e le ba jidonu vi o wa gbe pe yo vi na pede na je susuji e o jitro je na je sisaji ya e ko nu bi no ko ton be no ba no tan e de pon no de pon do honu no e o amaka do honu no e si pa we do honu aze jinu ku do me egbe yo e si we gbe ba ya egbe ya lele ko igbo honu aso jinu ku do me egbe yo e si we gbe tro bana ya tro bana du tro lo wa mi pon no donc glacier eze jinikulo gleme eze jinikulo domeo et non pantan bon de patience ni souvent attend tu bon ya gbade o me de so je donc pas vous John dala lo me todo mi le na bio mi do mi non prendre patience pour nous mi non prendre patience pour nous no ji tout le monde dit mais kuzi zejini kuno dome gbe tro be na wu tro be na ya tro na du tro cha fie ma bana ya e no yi be kan terre on terre no me ya on ti o e no do bezoro no ji ya no ke e no terre no me ya ba ni aka inu yen khosa boblo do nu do be yin do ogbon yo po inu yen khosa bo kun dede bo lo kho ni le boblo le kho bougie bozan le kho bain de cham kho so magique bozan le nu le la de mi de la gomino sa ba aro azo wa le je dede o e wa je zo e wa yizo e na yizo bu na tenwe nu ti lo mi gon gomino yo bougie bo e bougie aton bo ni e ti me de no blo ba a blo bo bio nu abio ata de ba gbon ja mo gbon ba amaka do patience po iko po blo prier de bo blo de do gbon ama zi pa we ne akado patience po wa mi gan be ti mi nu we ba ho vela le po blo de ji dede do aso antonu blo e ka blo po azano yi wo ti o ne blo de vo azan atonu je onu wa yi wo ti o ne blo we go ba blo do ji yo po blo nu abio we ba de yo
a mo ni ba ri o e ben de shamile ke a ho po zan de ba de dogbon de ba in suzan we no blo cho no fo but à pas temps po zan ni suzan we le de ba gbon de anamo e mi no po imposo ma jibon le ke lo ali gongon lo tawadunu ba a ho po zan ni azantene le ni suna yin azantene oni yunu ayin ba avobo zan ganji de dogbon de o anamo o be ni le don to lo menji eduna bu edeme pon tan ide pon wazo ide ji pon jo priedo pon natan mawo pon ke edele suwe edele we azoru su dedo akun Jesu o ma odoro akuzu jido tout est accompli et donc tout est accompli e bolo menje que nde so do belo na bloya nbi o che e do che jinu che nbi o che alo moto to na ho ediyan ba lo pie amanya so si o sunle vo jibon fa fine amanya se planète o Mars jibon so afine moto lo fi nbi o ti nuwe no rodo miesmo de ba gbomi do mi no mi ogbon ne on ne no ko de mi dali to no sambo mi mo no ba mi de flavo no yo ka juro yenti bomba na yi ona no fa ko mi de to lu mi ti me no fine de yo mi mo jo mele no do de yo me de je va ko je si lo bo kolon no ne to ito sroto lo to khegere to chosi mo le to mbrudu mesi bono vla no vun kaba lo na tren kolele do mi de uti lo na no si to mi sempeta me ne mon ka na no me lo na mo ye wo kanji to mo la to ali da we na gunu ye wo mo na mo te mo na kha lo mi de lo le gbogbo me no lo so kha yele mo mo te mo kha ye we mo te mo no ba de ro yele ko ne mon ka si tungwe mi de do ko be kunde bo mi ko se do kan we fi te ko na kwemini lo re na to ko le nkoto lo bo na nu ye be na to pezame lo na do mo pe buluna ne o le na blu kompona inu ene leo na bio me to do mi leo et rien à yo lo kameton 96 34 66 66 96 34 66 66 allo ezis zon litrolo pona wa kodome ni jete se cha godome tonji pro ni me ko me gle ko yo be jete sin e change litrolo e la pon apa ko etan adisi mais trop la mo ba les timbe no yo ba Parc des Princes et la bio vont et église catholique et la bio vont et église catholique ba Parc des Princes trop lo vont et église catholique et bien vont même trop bo iblo ni au mètre au 50 no kane wo mo et pon ami et tombe et na mo ko da khode ben villa ko da khode bo clôture au coclo juno jaune ba mi tombe et bien et va finir bo la villa rentre le pas vieux dire villa la paix finir oui azikam ton demain de mettre ascensionnaire alors et jan boudien on ba jete sin changer dit pour que numéro mbe clair yo et yo lo camiton 96 34 66 66 bon na pla yi bon na tim ni bon e na blogbon de no blogbon e na tim yi bon e na jeji ko kana mo ko do safun 96 34 66 66 alo kami de tome alo kane bono ko to na so indi akemi lo bonu enu plon bugo so plon mi to ene lo bolena blogo lo na tun ye we ha lo pa je na no lo bi onu mauche yo na no alo pa ene jido mi de lo me o mesi kan flan bonu mi na do ye we ho de ho flanovo lo bo fi ndi ti ko to teme bo to teme solito bo kolle wa kuto so de no mi ha kan flan fide no tin lo be no do e da kun de oji we so ya kun de ji ya e do fide you ko so no wa mi de ko fite ko no de bolondo mi de ko allo e ke na mi de ko fe ami sa nya ne ko yin mo fini e o mi de le o no ko sa mi ton e ve me dia no ko sa we ananten catholique anawa ananten o malenu anawa ananten vodou si anawa ananten bouddhiste anawa ananten shintoiste anawa ananten memano di ndia anawa kuna inu nji to merci yesi meton da ho le maître ascensionnel c'est un bassawe avec beto bodo o hudo
volonté de milona pour awa mi gan ana yin nu lo nji anten président anten gande buo e aja hon to bo ton ji o nu e ayan asoda lo hon to bo ji pona bi o hobe ji yo po vudon bo nu me ko sa wa pa so video we bi pona yin nu e attends rien so ganto lo ganji do kanji pona la yi to donc min de le gan min be men de bois do agbamiton sa o chrétien le fine amanle le fine vodun le fine do nu ji mi gan e ne mi mara bibe ma woni mi be no wa trolo yo yawe kha khodo je mi do mi do le velatita alopa ne velata lo do c'est pas ma meton ene lo yona vela mi na do geology e we ndo menji vela e na i vela componata no mo ko zanu yene to mo ejina mo we chobo ana so vela kuna amaro nu de le ana teta fiti ko jina vela mi de ko ti ya we alo vela ela ji pepe menu ya we ka ha afonyon je ana modiriton mais la ma gonfle ma tane ayi ni be ka roba mais la gonfle ma vela talo kutonto me fi de fond no tita gbeme mi kan to menji chobe ta vela nwe ngbe no blo deji we do apade we e dépend nous les agents blo na beno no va ho pour da vela we bon mais bo capacité no ezigbo ni o mais do nu ton mais do a cheton o no blo ni o lo mi de la gombe mi lo society bo mele do o lo nde ba e mo di be rin atabo na mo no e ba de le o e mi vela ya ne do vela e no tabe no blo cheju aton bon ji ken o mi de le to ni ata o e na bo cheju ko ala bo cheju o afoton to bonachi e bolo menji kusen vela ya yao mele o de kombo bo sisanwe e rin ade kuna o bi rin na wa bona ka hobo ni e bi na zambona bo da ade kuna lo filu kam ton ji fi vela ni o e awa mi gombo e a ho vela de na tag mo de na zangwe na timinwe ko le so amolo menji e gbonvon alo kote bo ho vela lo akime bota do e na timinwe ko am block mo le bo yin gegebe no blo ni teju o mo aton alo teju wo we chobo no ata amra ko nu ne le bon nu e ka lo vela ji ho chobo ko alo ko ka ton wa mama no fetira mi de no ya ki ko mo ko fela mo ta mo ci ko mo ci ko khaji ko e mi no mi na yino po me e me ba dan ti wen do jom alo pa e ga ye ko na e mi de ko alo pa da ko yo ne o mi le mo do jomele do we ma we biblo me do mati we ma ta ton to we ko e ko mi le no ga ye we ko me se jesu ko mi na pa ne ko badan mi khla mi do jomele ko de ko de alo pa mi na khana mi ko mo ko je u kan je yo zo no ba mi de mo se a pare vo ko mi le adole o kafla mi wa mono ko ma o ko na no le je no ko da mi sa we me boko do de du pokolo ko to me yo me ne ko da mi sa so mo ko gbe jino no lo no se to no ne ko yin mo fine e ne ko jo ba cambio me ka do pe de bro no ko no se to nu pere bon le no pe o me fi de we ka yi ni on de e ma fon si o wele no mi amodo lele mi do ko point ba julomi bo ine suko mo ngo fusa ko ye ke ka le nte bo le gbo mesi e bo ko do point yo e julomi bo na sun do jito mi mo da ko no jensi to pe ye we gbenton lo mi mo le no vari we ma te me na ko cha ki kwaton we ma te me ko cha ki ko pe to ka le dimbo bo ka ko do ve kan fala no me ton tanti me to le na fi me to le tombo no dulu ko tagba ini e ko ko tagba ini yo no revier ko tagba ini e pe da le la ko we ma cha ki kwaton ni le a ko so a ko na bilete mi mo do alopa e no to pon bubozo ma se pon debu ma se kwa tami debu na mi mo e no inu mo ko pere ko ton ndo mi ji e se po me na mo e na te pon ko e na ja zo lo e ji be na dini e na te pon ko e na oui
pepepe ena te rekpon ko ena je na ha nu mi gan be na ti mi ke mi zangbon lelele be ro zan pere o o ni de sport sa lo akon ji bo ndo ko joho do be nu ale o eje didin yeji o e don le ko ba ndo a e pa mi ame asona mo ye a onwe ele ko do yeji an la mo ye do tu ye gan bo ko ro po de nu aso kan bo don tun we de nu ala tun ye ganji e ndo mi le zu mo ijo me ka yan do ni mi lu wa mi wa nu fi de bo le ko yan ni o mi le ko alo mi yuro me bo a merci et marché on ni mi terrain pon ko bo je sanji bo je bo a ho mi gan bo je sanji o e na je di miji e na je te kunji pele you know e ka je te kunji pele ke lo o chakilo pon no ngoro po ba ka je chakiwe monji o ba so chakiwe bi bo so zan do atogo me o ni aka na ko bo na wa mi gan bo na ho e ba ki nga mo pe di o bo na mo tile inu kongo na gbon fi ho di o ni hun do ko ni awa bo khon pon ko mo je zanji bo lo lezan pele bo ko je ti ton bi jo a fun le ko a investissement we mi na le ko idon bo na le ho e mi ma ho wa ya e ba ki bo ma si pe bo ho da wa gan lo ka mi to ma pen da bo mi na ho da ya le ko wa bo na ho bo pere ana je ni ko yiji mo do we no de bon zalo akon le ko a na mo ko ye pe le ho pe na pa mi don ata terrain pon ko a monter bo je zan yi pe mais tu l'aimes de ce moment de singa ou même je crois ça fait le ji pour comme si je tombe dans un elle n'a c'est mais la roda revenu non d'une elle Axel voilà mais c'est quand on aime quand on développe faut pas se dans le mi de tragédie nous pour na do ndo ni do ho mi do dion veto nous m'aider mais c'est sûr mais là ti fait ba ko mi do jejini ya e je ko so vojini e ni so kenken go so kemi do nu ho sa mo e ndo mi no wa puna do ho bo mi bina ko ndo mi o tu mi no wa fi bo ko do ya nu na to jini de e ma yon simia o asanga mercredi le mi no ti haju mi ton bonu le je ke mi fo ko gan wo po mi na le ta radio mi ton me ga wo ko pele yo mi no ti radio CFM ni ma yo se mi ane mi kana mo me je ke mi lo yiwe mi na tu no mi ji o merci esi mi ton ela se no do ko jo ko ndo ayo me ni do ko ka ver mi ho mi no le ver mi so kemi jamwe me ka lo to ko mi ton bo every say allo melele ti mi do ko be e fon ye si amro me e ngbo kudo mi do merci ye do to do mi wodo nu e ba me de po do fi wa bo wa fi bo no gbe mi so mi to le ze du mo mi na na nu yen to wa bo to ni hunu ku mo to wa mi no wa bo lo si ko mo pandie merci mi na lo kan mi to mi bo no mi na mo tembo le rien lo kan lo te kon lo se bo de mi 96 34 66 66 96 34 66 66 Kono se zo to me ho arrange mi bu ibu abonu eja azanga go ya zantanto go to vlere na le do to mi do yuvo go me ho me tire mi ato do fongo izo ye bunu ejiro no le do to rivo azanga go no kontono titeru sume mi no kende ho me tire mo kamire kanji ni boy sondez-vous mais na fin mais tout dominer que le numéro mina secrétaire mi ton si numéro et là secrétaire ton na décroché pour y do et numéro est ton direct secrétaire mi ton si numéro secrétaire mi ton gérer appelle et là tu le merci pour ibo abonné je au rendez-vous mi ala tu ça fait merci et me tira mi de ko ça fait bon aller Dieu me là